जनाब हाफिज साहब ने अपने खूबसूरत अल्फाज में हमें सुपर ताकत जो है माशी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और दिफाई तौर पर भी इंशाअल्लाह ताला सुपर ताकत होगा ईरान इंशाअल्लाह ताला। रहबर आज़म की शहादत पर एहतिजाज के जुर्म में गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक आडिया जो प्राइमरी के 8 से 7-8 साल के बच्चे 186 बच्चों को अमेरिका मलऊन और इसराइल शैतान ने बमबारी करके शहीद किया। किधर है वो आलम हकूक़ बशरियत? लेकिन बदकिस्मती से किसी एक जगह पर मिसाइल लगा मारा, ईरान ने अटैक किया, जहां ईरान ने पहले कहा जिस जगह पर अमेरिका और इसराइल हमला करेंगे हम उसी जगह पर हमला करेंगे। נכונות להילחם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת. מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה. זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Serangan udara Israel ke Lebanon meninggalkan duka mendalam bagi warganya. Di Smithstar, tangisan warga tidak terbendung saat memakamkan para korban yang terkena serangan Zionis. Tangisan warga Smithstar di wilayah timur Lembah Beka, Lebanon tak terbendung selama prosesi pemakaman korban akibat serangan udara Israel. Warga memakamkan kerabat mereka di pemakaman seadanya. Salah satu warga menceritakan serangan terjadi saat dirinya sedang mengunjungi makam kerabatnya. عائلة خيي مرته وولاده 2 استشهدوا حرب الماضي، واليوم اجى هو عم بيزورهم امبارح كمان بالقصف استشهد. نحن مستعدين نقدم اكثر واكثر ودمنا كله فدا الحزب وفدا المقاومه وفدا اهل البيت. عزا مثل اي عزا باي ضيعه، في مقتل لشاب من بيت حسن قاسم وجيين ندفن هان وغارت هالطيران وضربت ناس عزال ما معهم شفرة، ما معهم سكينة، ما معهم شيء. هيدي جبينة البلدة شرفة، هيدي جبينة البلدة وهيدي جبينة الشهداء. يعني هالقد إسرائيل عم تفزع من الأموات من أمواتنا، هالقد إسرائيل حتى الأموات مفزعين بإسرائيل نحن هالقد. Sebelumnya, pada Rabu 8 April 2026 waktu setempat, serangan udara Israel menggempur Lebanon tepatnya di 100 titik dalam 10 menit. Khusus di Smithstar, 11 orang tewas sedangkan 20 orang terluka akibat serangan tersebut. Di tengah gencatan senjata, tentara Israel atau IDF merilis rekaman serangan darat dan udara di Lebanon Selatan. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan juga hancurkan generator listrik milik Lebanon.
Pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan. IDF menargetkan sejumlah lokasi yang diduga berafiliasi dengan organisasi militer Hizbullah. Mereka mengklaim telah melancarkan 100 serangan terhadap kelompok Hizbullah dalam waktu 10 menit pada Rabu lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat gempuran Israel mencapai 300 orang, termasuk warga sipil. Pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai serangan Israel ke Lebanon sebagai pancingan untuk merusak gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran. Itu adalah pancingan politik untuk yang pertama merusak gencatan senjata yang sedang dimiliki Pakistan. Tentu tergantung apakah Iran dan proksinya mengambil pancingan itu, memakan pancingan itu. Nah, persoalannya yang menarik bagi saya justru Hizbullah dan Iran dalam perkembangan selanjutnya memutuskan untuk memakan umpan Israel. Dalam pengertian, kalau kita lihat awal-awal gencatan senjata tanggal 8 kemarin, ketika Israel menyerang, itu Hizbullah masih menahan diri. Dia tidak langsung membalas, ya. Beberapa jam kemudian, itu Hizbullah memilih membalas, bahkan beberapa jam kemudian, persisnya hari Jumat kemarin, Iran juga mengambil sikap yang sama, dengan bersikap keras terhadap serangan itu, bahkan menjadikan perdamaian di Lebanon sebagai syarat mutlak untuk perundingan akan dilakukan. Jadi bagi saya, ini sikap daripada Iran dan Hizbullah yang sengaja memakan atau mengambil umpan politik Israel, dan tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa seakan-akan Amerika lemah, untuk menunjukkan bahwa seakan Amerika tidak kuasa. Karena sekali lagi buktinya hari ini Amerika juga masih datang ke Islamabad untuk melakukan perundingan. Itu menjadi tantangan utama bagi musuh-musuh Israel hari ini. Karena Israel tidak tunduk dengan ketentuan hukum manapun. Tidak tunduk bahkan dengan hukum PBB. Tidak tunduk dengan hukum, dengan keputusan ICC. Jadi memang Iran terutama sangat menyadari bahwa musuhnya hari ini, terutama Israel dan bahkan juga Amerika, adalah pihak-pihak yang justru mengabaikan hukum internasional, dan menurut saya itu yang menjadi poin lebih Iran ya dalam perang ini sekalipun gitu, karena Iran selalu tampil berupaya untuk mematuhi hukum internasional, ketentuan hukum internasional, dan itu dijadikan sebagai keunggulan dia. Nah, sementara Israel dengan Amerika Serikat justru tampil seakan-akan mengabaikan hukum internasional terkait dengan ICC. Misalkan sampai hari ini Netanyahu tidak ditangkap, padahal ICC sudah jelas kasih keputusan untuk menyidang dan perlu Netanyahu ditangkap untuk diproses terkait dengan tuduhan pelanggaran perang di Gaza. Jadi ini sekali lagi posisi hukum yang menguntungkan bagi saya, bagi Iran, termasuk terkait dengan katakanlah sengketa mengenai polemik mengenai serangan Israel di Lebanon. Apakah itu bagian daripada gencatan senjata atau tidak? Itu dua belah pihak sama-sama punya klaim, tapi sikap Iran yang menganggap bahwa Hizbullah bagian daripada wilayah gencatan senjata itu cukup diuntungkan. Kenapa? Karena kebetulan Pakistan sebagai mediator, sebagai wasit punya pandangan yang sama, bahwa Pakistan berpandangan bahwa Lebanon bagian daripada wilayah gencatan senjata. Jadi itu sekali lagi posisi sikap dan hukum yang lebih menguntungkan bagi Iran. Hadiran kedua delegasi hari ini menunjukkan bahwa ada juga toleransi. Jadi ada juga kayak semacam pemakluman terhadap gertak-menggertak di negara masing-masing. Dan ada niat baik dari kedua belah pihak untuk masih melanjutkan gencatan senjata ini. Dan itulah menurut saya makna daripada kehadiran kedua delegasi, walaupun sikap mereka sama-sama keras di negara masing-masing, tapi mereka juga ingin ini dilanjutkan, paling tidak penjajakan seperti apa nanti. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan 3 kapal tanker tertahan di Selat Hormuz beberapa jam setelah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad.
Menurut laporan kantor berita Iran, kapal tanker super berbendera Liberia Serifos bersama dengan kapal tanker super berbendera Cina Cosper Lake dan Heronghai sebelumnya meninggalkan pelabuhan London dengan melewati Pulau Larak di Iran. Masing-masing kapal tanker yang terhenti membawa hingga 2 juta barel minyak mentah. Hal ini terjadi setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Kapal-kapal yang tertahan menegaskan bahwa kondisi Selat Hormuz belum menentu. Iran masih menerapkan protokol ketat untuk setiap kapal yang melintas.